Zašto ljudi stvarno mrze kvadove? Danas ćemo pričati o jednoj temi koja će vjerovatno neke od vas naljutiti, a neke natjerati da se slože sa mnom. Kad god se negdje spomenu kvadovi, komentari su skoro uvijek isti, a to je da uništavamo šume, razoravamo livade, plašimo životinje i pravimo buku. I sad, pošto ja ljudi vozim kvadove, mogao bih odmah reći da to nema veze sa životom i završiti video. Ali iskreno ne mogu. Jer svi smo barem nekad vidjeli nešto od toga svojim očima. Pitanje je samo koliko je to stvarno problem i da li zbog nekoliko, da kažem, budala ispaštamo svi ostali. Prvo čega ću se dohvatiti je buka koju prave kvadovi. Mislim da je ovo stvar koja najviše nervira ljude. Ali ljudi, nije isto kad prolazi fabrički kvad i kad neko skine ovaj prigušivač pa ga čuje, da tako kažem, pola opštine kad prolazi. Nama koji vozimo možda zvuči dobro, ali zamislite da sjedite kući, nedjelja, odmarate i neko vam 5 puta prođe pod punim gasom i sa skinutim prigušivačem. Vjerovatno bi i vas iznerviralo. Tu je teško reći da ljudi nisu baš u pravu. Druga stvar su šume i livade. Sad ovdje kreće rasprava. Jedni kažu da kvadovi uništavaju prirodu, drugi kažu da se voze postojećim putevima i da nema problema. Istina je vjerovatno negdje između. Ali realno, svi smo mi nekad vidjeli razoranu livadu ili put nakon što se neko sat vremena vrtio u krug. I opet, kad to vidi čovjek kojem je ta livada muka i hljeb, njega ne zanima ko je to uradio. On ljudi vidi tragove od kvada i automatski svi su mu vozači isti. Sad, da se dohvatim i životinja. Ovo je tema o kojoj se rijetko priča, ali dosta ljudi kaže da kvadovi uznemiravaju divljač i rastjeravaju životinje. Iskreno ljudi, ja stvarno ne znam koliki je utjecaj, ali moje mišljenje je da upravo ljudi koji love životinje, oni nas najviše optužuju da ih rastjerujemo jer tako ometamo njih u njihovom poslu. Bolje je da ih rastjerujemo nego da ih lovimo i to je iskreno moje mišljenje što se tiče buke i rastjerivanja životinja. Još jedna stvar koju ću se dotaknuti, a to je ljudi, stvar koja je još više kod ljudi pogoršala mišljenje o nama, a to su društvene mreže. Danas svi žele najluđi snimak, snimaju se skokovi, brzine, da tako kažem, najveće gluposti. I onda kad neko ko nikad nije sjeo na kvad vidi samo takve klipove, njegov zaključak je da smo svi mi vozači kvadova isti. A ja iskreno znam da nisu. Većina ljudi ode, provoza se, popije kafu, uživa u prirodi i vrati se kući. Ali takvi snimci nisu zanimljivi, ne bi skupljali preglede. I sad da budem pošten, da su kvadovi samo problem, niko ih ne bi ni vozio, ja prvi ne bih. Kvad omogući da mogu da vidim mjesta do kojih nikad autom ne bi došao, upoznajem svaki dan ljude, provodim vrijeme vani u prirodi, a ima i ljudi kojim je kvad posao, nekome je hobi, a nekome je bijeg od svakodnevnici. Jedno pitanje za vas, da li su kvadovi stvarno toliko loši koliko ih ljudi predstavljaju? Ili imamo mali broj neodgovornih vozača
koji pravi probleme svima ostalima. Jer kad neko napravi glupost, ljudi ne kažu vidi ovog lika, ovog vozača, nego kaže vidi ove kvadove i ove sa kvadovima. I baš me zanima šta vi mislite, da li smo mi sa kvadovima nepravedno na lošem glasu ili smo sami krivi za reputaciju koju imamo. I sad pogledajte ovdje, ja ću vam pokazati, ja ću uvijek reći da ovakve stvari u prirodi puno više štete i samoj prirodi i ljudima koji dolaze u prirodu. Uvijek bi se prije odlučio za vožnju, uživanje, nego da uradim ovakvu glupost koju mi koji vozimo kvadove svaki dan se susrećemo sa smećem, bacanjem i mnogo još da ne nabrajam drugih stvari koje ljudi rade, uništavaju u prirodu, a oni nisu vozači kvadova. I još nešto što bi da skrenem pažnju kolegama, kad sretnemo ljude u šumi, na putu, planinare ili šetače, uvijek smanjite brzinu. Ni ja iskreno na početku nisam bio svjestan, ali iza kvada ide oblak prašine i nema smisla da ljudi ne mogu da dišu, a izašli su u prirodu. Smanjite brzinu, pozdravite se i nastavite svojim putem. I za sam kraj, vi koji me pratite od početka, znate da sam rekao da ovdje ima slabe farove po noći, da se slabo vidi. Ja sam ugradio ovaj LED bar, njeg sam stavio na duga svjetla, ali ono što sam uspio jeste da sam izbacio prekidač koji dolazi u sam bar. Stavio sam ovdje, uspio sam se povezati s prekidačem, stavio sam bar da konstantno svijetli na dugim svjetlima. Pogledajte kako sija. A kad hoću da blicam, kada koristim duga svjetla za blicanje, tada sam na kratkim i samo blicnim, koristim blicanje na dugim svjetlima i u isto vrijeme aktivira i LED bar. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Zapratite kanal i do sljedećeg videa. Pozdrav!